Namaskarams. Happy Navratri to you all. Let us continue to seek the blessings of Goddess Adi Parashakti through the verses of Adi Shankaracharya's Saundarya Lahari. Today we will be chanting Shlokam number 19 and 20. Mukham bindum kritva kuchayugam adhastasya tadadho harardham dhyayedyo haramahishite manmathakalam sasadya samkshobham nayati vanita ityati laghu trilokim apyashu भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम् किरन्तीम् अङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसम् हृदि त्वामाधत्ते हिमकर शिलामूर्तिम् इव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधार सिरया